हेलो सांग माने चलुन जिमा गोटे जगह की देखुन इटा बुले नेमी आपण माने देखिछन कि निजे कहबे से जगहटा आउ बहुत बढ़िया सुंदर जगह इटा आम पलि आसलु सकालू सकालू रविवार दिन इटा तिला आउ किनी आउ इटा देखुन आगड़े पछाड़े इटा बाबू निनी घरे आसुचन आर आम इटा आगे आगे जाऊचु आ तार परे किनी से जगह के जिमा यहाँ चिनी जाऊँ आम पाके पाके पलि आसलु न जेनटा कि आम 5-6 ହେଇକରି ଜମୁଟା ହେଇକରି ହେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ସରଲା ହେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ଋଷିପାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଥିବେ ଯାଇଥିବେ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଜାନି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜାଗାଟିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ପିକନିକ୍ ଲାଗି ବୁଲାବୁଲି କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିବେ କେତେଟେ ପିକନିକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତଟେ ଇମୁଡ଼ୁ ସେମୁଡ଼ୁ କେତେଟେ ମୁଇଁ କିନି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି ଯେନ୍ଟାକି ବାଟଟା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଥିଲି ଆଉ ଇନୁ ଆମେ ଅଟକି କରି ଟିକେ କଥା ହେଲୁ ମୋର ଦିଅର ଘରେ ଗୁଟେ ଆସିଥିଲେ ତାକର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭେଟ ଭାଟ ପଡ଼ଲୁ ଆଉ ଆଗକେ ଯିମୁ ଆମରଟା ଆଗେ ଅଛି ଆମର ପାର୍ଟି ଆଗେ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆଗକେ ଟିକେ ଫେନ୍ ପଲାମା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କରୁଛନ୍ ଭୋଜି ମାନେ ବହୁତଟେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ରବିବାର ଦିନେ ତ ସବୁବେଲେ ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍ ଭୋଜି ଭୁଜାର ଲାଗି ଆଉ ବୁଲି ବି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲାବୁଲି ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଆଗକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ମଠଟେ ଅଛେ ସିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ହେଲେକିନି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ କିନି ଏ ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ କରିଦେଲେ ନ ଆଗୁ ହେତକିରି ନାଇଁ ଥଇ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ କରିଦେଲେ ନ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ କଣ୍ଟା ପାଲିର ପାର୍ଟିଟେ କିନି ଇଟା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛନ୍ ତାକର 10ର ବ୍ୟାଚ୍ ବାଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଆହୁରି ବି ବହୁତଟେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ପାଖେ ଥିଲେ ସେଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଯେ ତାରପରେ ଆମେ ଯାଉ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେମା ଆମର ଯେନ୍ ଭୋଜି ଭୁଜା ହେଉଥିଲା ସେନ୍କେ ଯାଇକରି ଆମେ ଭେଟ ଘାଟ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆଉ ଇଟା ନାନୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭୁଆସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା କରି ଯାଉଛୁଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିନା ଆସିଲେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯାଉଁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସବୁକେ ମୁଇଁ କହିବାର୍ ଲାଗି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ସୋ ଯେମିତି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ସେନ୍ତା ଜାନିପାରନ୍ ଇଟା ଏତ୍କି ଏରିଆ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଇଟା ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ଦିରର ଭିତରକେ ଯିବାର୍କେ ଗେଟ୍ ଏଇଟା କିନାକି ଇଟା ତାର୍ମାନେ ଆମେ ଭିତରକେ ଢୁକି ଆଇଲୁ ଫେନ୍ ଇଟା କରିଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କିନି ଇଟା କିନି ପୁରା ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛେ ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ମନ୍ଦିର କିନି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ହିଁ ବନା ହେଇଛି ତାର୍ମାନେ କିନି ଡଙ୍ଗା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା କେନ୍ତା କି ବନା ହେଇଛେ ହେନ୍ତା ନ ଇ ଜାଗାକେ ଆସିପାରିଲେ କି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାନିପାରିବେ କେନ୍ତା କରି ମନ୍ଦିରଟା ବନା ହେଇଛେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପୁରା ଡଙ୍ଗା ଲେଖେନ୍ ହେଇଛେ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ହଂସ ଲେଖେନ୍ ରଖା ହେଇଛେ ଏନ୍ତା ନଏ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଯାଉ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେମା ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତଟେ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେ ବି ଭୋଜି କରି ଆସୁଛନ୍ ଯେତେ ବି ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ ସବେ ମନ୍ଦିର ବି ଦର୍ଶନ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଉ କିନି ଇଟା ଡଙ୍ଗା ଲେଖେନ୍ ହେଇଛେ ଆଗାଡ଼ ପଛାଡ଼ ଇନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦଉଁ ଆଉ ବେଢ଼ା ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଭାଉଁରେ କରାହେଇଛି ତାର୍ମାନେ ବେଢ଼ା ନେ ବୁଲନ୍ ଯେ ଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖା ଦୁଖି କରବାର୍ ଲାଗି ତାର୍ମାନେ ଇଟା ଜାଗା କେନ୍ତା ଅଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଦେଖି ଦଉଛେ ନା ତ ମହାଦେବଙ୍କର ବେଢ଼ା ନେ ହୁଏ ଆଉ ଅଧା ପରିକ୍ରମା ହେସି ଯେନ୍ଟା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ଟା କହିବେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ନ କହୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ନ ଉପରୁ ଭାଉଁରେ ମୁଇଁ ବେଲେ କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କିନ୍ଦ୍ରି ଦଉଛେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କି ନିଜେ କହିବେ ପୁରା ଜରୁର କହିବେ ଦେଖୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆର୍ କହିବେ ଆଉ ଇ ଜାଗା ଟିକେ ଯେନ୍ ବି ଆସନ୍ କିନି ଆସିକିରି ବୁଲି ବାଲିକିରି ଯିବେ ଇନୁ କିନି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା ମହାଦେବ ବାବା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କିନି ଇଟା ଇଆଡ଼େ ପାଏନ୍ ଯାଉଛେ ପାଏନ୍ ଟିକେ ଇହାଚିନି କମ୍ ଅଛେ ବେଲେ ଟିକେ କମ୍ ଯାଉଛି କେନାଲ୍ ପାଏନ୍ ଆସିଲେ ଫେନ୍ ଏନ୍ତା ପାଏନ୍ ପୁନା ହେଇଯିବା ନ ଆଉ ଇଟା ଆମେ ତାପରେ ଏନୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାଇଲୁ ଫଟୋ ଫୁଟା ଟିକେ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା ଆଉ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେମି ଇଟା ରାସ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି ମନ୍ଦିରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ବ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ତାରପରେ ଇଟା ତଲକେ ଉତରିଲୁ ତଲକେ ବେଲେ କିନି ମନ୍ଦିରର ତଲକେ ଯେନ୍ଟା ପାଏନ୍ ଅଛେ କିନି ଇଆଡ଼ୁ ବାଡ଼ ବି କରାହେଇଛେ ସିଆଡ଼ୁ ବି ଅଛେ ସେ ଗେଟ୍ର ସେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ବି ଅଛେ ଆଉ ଇଟା ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ବି ଅଛେ ପାଏନ୍ ନିକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପାଏନ୍ ପୁନା ଯେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଆନିକିରି ଢାଲବାର୍ ଲାଗି ବି ବୁଲାବୁଲି କରବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ବାଏଲ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ବାଏଲ୍ ଅଛେ ପଥର ଅଛେ ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଟା ତଲକେ ଉତରି ଗଲୁ ତଲେ ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେମୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇନୁ ପାଏନ୍ ବୁଡ଼େଇ କରି ଆନବେ ପାଏନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଢଲାବାର୍ ଲାଗି
एंता न सुविधा भी अच्छे याड़ के जीबे आउ इनकिनी बहुत ही बढ़िया पिकनिक लगी बुलाबुली करवार लगी बहुत बढ़िया जगह यहाँ कि मंदिर तल है देखुन जेनटा कि पिलर माने उठाई पिलर उठे मंदिरटा बनाई बहुत बहुत बढ़िया लगुच देखुन बहुत बढ़िया लगुच एंता न तल पूरा नहीं कहन पूरा एत बढ़िया लगुच इनु याड़ के पैन नहीं जाऊन जेनटा कि पूजी पूजा करवार लगी मजा घसा ये से पैन क्या निआनुए तारपर आम सियाड़ू पलि आसलु याड़ू देखुन दरियानु मुझे टिके देखी दूचे मंदिर केनता है जे ब्रिज केनता जाइए जे आउ इटा कि सामना यहाँ गेट कराई गेट्र पूरा मुहटे बनाई से मुह भितर ढुकबार के पड़सी आम भी हेन्ती कर लुई कर ढुकीचु आउ कि बहुत बहुत भल लगुच देखुन याड़े भी जेन मंदिर माने अच्छे आपण मानकु मुई देखी दूचे छोट बड़ मंदिर जेनटा भी अच्छे याड़े इटा अच्छे भोग घर जेनटा कि भोग भोगा रंधा हेसी आउ भोग लगाबार लगी रंधा बड़ा करा हेसी तारपर जिमा सियाड़े अच्छन नरसिंह मंदिर अच्छन आउ राम लखन सीता सेटा भी अच्छन सेटा भी आपण मानकु देखेदेमी जाऊँ बुली जिमा इनु केतेटे आइसन बुलाबुली करवार लगी देखुन पिकनिक सबे पिकनिक करी आइसन समस्ते बुला केन्द्रा करूछन जे जार भावे रांधा रुंधी भी करूछे एंता न सबे बुलाबुली आमर पार्टी भी एंता न आमे भी बुला केन्द्रा करूछु गेम माने भी खेलनु बहुत बढ़िया लागला आउ से वीडियो माने मुई नाई देन खेला खुली आउ इटा मुई मंदिर सब आड़े टिके मुई आपण मानकु टिके देखै दउछे देखिए जेन माने भी जानन याड़े जगार नहीं देखी ऋषिपाली मंदिरटा देखी करी आसबे जगाटा बहुत सुंदर आउ टिके भितरे रही जाउछे ना तो किसी असुविधा नहीं खाली टिके भीतर पड़ी जाउछे यहाँ आम पलि आसलु देखुन यहाँ नरसिंह मंदिर आउ राम लखन सीता जाऊँ दर्शन करदमा टिके इनु आउ बहुत ही बढ़िया लगुच मंदिर माने भी तो बहुत शांति लगसी ना मंदिर जगाटा बहुत बढ़िया लगुचे देखुन याड़े याड़े जाऊँ दर्शन करदमा यहाँ है नरसिंह महाप्रभु समस्ते नरसिंह महाप्रभु दर्शन करदौं देखुन आम भी इनु दर्शन करदेलु बहुत ही बढ़िया लगुचन ना बाज बाजी बहुत बहुत टूटे आउ कि आमर से खुशी लेखन लागसी एता कि खुशी आमर केन्दा कि हेन्ता लागसी तार संगे आम बहुत बढ़िया मिसी गुली करी बुला केन्द्रा कलु आउ इटा देखुन बेढ़ा इटा तार माने साइड आड़े केन्दा बना है देखुन मंदिर मानकर बहुत बहुत बढ़िया लगुचे जगह माने आ याड़े टिके बुला केन्द्रा करदेलु जिते भी जगह माने अच्छे सबू आड़े देखुन याड़े पूरा और भी जगह अच्छे भोजी करवार लगी और भी बुलाबुली खेला बुला याड़े तो खेलुचन छुआ मैंने और इनु कि आम फोटो फुटा टे उठालु आउ बढ़िया लगुचे देखुन जगह माने एते सुंदर आईटा कि तेजपतर गछटे अच्छे देखुन आम पतर टिके चिड़े कर सुंगुचु केते बढ़िया बासना ये नहीं कौन पूरा खीरी खेला लेकिन लग जाऊे पूरा पतरटा सुंगी देले कचाटा कि बहुत बहुत बासना दौचे हाथे टिके छिड़े देवे बेले तापर यारे कि से बगीचा तार माने तुन शाग पनीपरिया जगै छन हाड़े भी आ इनु कि आमर से जेनिके पणस गज माने अच्छे पणस भी फलीचे इटा साग डाल देखुन भाजी साग मूला साग एंताटा माने जगै छन याड़े टिके मैं देखे दउछे पणस पणस फलीचे पणस ते फलीचे और भी बहुत टे पणस गज अच्छे बेले पणस माने भी फलीचे चूर बड़ हिकरी केतनी टे एजे पणस गज बहुत टे अच्छे बेले इनु एंता नए तापर एटा छुआ माने खेलुचन देखुन आउ माने खेला खुली करूचन बल्लू कटा मैं नाई देखैन वीडियोटा केन्ता लागला जे कहबे वीडियोटा जदि भी भल लागिथिबा बेले लाइक टे कमेंट टे करबार के बिल्कुल नहीं भूलबे सांग मानकर संगे टिके शेयर कर दउथिबे कमेंट करी करी कहबे केन्ता लागला जे जेन माने मोर चैनल के टिके सब्सक्राइब नहीं कर मोर चैनल के टिके सब्सक्राइब कर देबे चलू निहा चिनी आमे बाहरी आसलु न मंदिर नु तार माने हमको बाहरी करी बेलो हो गला 4-5 बजी गला खाई पी बाहरी करी आसुन आसुन आपण मानकु मंदिरटा केन्ता लागला जे मते कहबे एतकी ती रही।